کو بتائیں کہ طلبہ کی موجیں ختم ہو گئی ہیں، تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے اور شہر میں تمام سرکاری اور نجی اسکول کھل گئے ہیں، جبکہ موسم گرما کی تعطیلات کے بعد پہلے روز اسکولوں میں طلبہ کی تعداد انتہائی کم ہے۔ کئی روز بعد اسکول آ کر بچے کتنے خوش ہیں، تفصیلات جانتے ہیں شازیب شہزاد سے۔ جی شازیب۔ جی بالکل، موسم سرما کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں اور آج اسکولوں کا پہلا دن ہے۔ 6 جون کو موسم سرما کی چھٹیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو کہ آج ختم ہو گیا ہے۔ اسکولوں کا آج پہلا دن ہے، یہی وجہ ہے کہ شہر بھر کے اسکولوں کے باہر رش دکھائی دے رہا ہے۔ چھوٹے ننھے منھے بچے جو ہیں وہ اسکول جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے چہرے پہ خوشی بھی ہے، کیونکہ یقینی طور پہ پچھلے کئی ماہ سے انہوں نے اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا، اور جب ہماری یہاں پہ بچوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہوم ورک تھا انہوں نے وہ جلدی ختم کر لیا تھا، اس کے بعد وہ چھٹیوں میں بور ہوتے رہے، تاہم انہوں نے اسکول کو بہت مس کیا اور آج وہ اسکول آ کر بہت خوش ہیں۔ جبکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بچوں کے لیے ہدایات بھی ہیں کہ وہ اور والدین کے لیے بھی ہدایات ہیں کہ وہ ماسک کا استعمال جو ہے وہ بچوں کو ضرور کروائیں تاکہ وہ کسی بھی قسم کی وبا سے بچ سکیں، کیونکہ بہت دن بعد جو ہے وہ آج انہوں نے اسکولوں کا رخ کیا ہے۔ جبکہ ابھی شہر بھر کے مختلف اسکولوں کے باہر جو ہے وہ کافی رش دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت بھی میں لیڈی میکلیگن اسکول کے باہر موجود ہوں، جہاں پہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں اور بچوں نے آج سے اسکول جوائن کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ شازیب۔ شہر میں گرمی اور حبس کا راج برقرار ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے اور محکمہ موسمیات کی آج اور کل شہر میں بارش کی پیش گوئی ہے۔ فضائی آلودگی کی فہرست میں لاہور 6 نمبر پر آ گیا، جبکہ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 183 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں سامعہ سعید سے۔ جی سامعہ۔ شہر لاہور کے موسم کے حوالے یہی ہے کہ شہر لاہور میں جو ہے وہ حبس اور گرمی کا راج ہے۔ گزشتہ دنوں سے یہ تو دیکھا جا رہا ہے کہ شہر میں بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن بارشوں کے بعد یہی محسوس کیا جاتا ہے کہ حبس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر بات کر لی جائے شہر کے موجودہ درجہ حرارت کے حوالے سے تو وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہی دیکھا جا رہا ہے آج کی ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 83% ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور حبس کی جو شدت ہے اس میں ہمیں اضافہ ہوتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کر لی جائے آج اوور آل دن کے درجہ حرارت کے حوالے سے تو شہر لاہور کا زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق آج ہوا کی جو رفتار ہے وہ 0 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں آج اور کل جو ہے وہ بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو یہی دیکھیں گے شہر لاہور کے بعض علاقوں میں ہلکی بوندا باندی تو ہوگی، لیکن اس کے بعد حبس کی جو کیفیت ہے وہ اسی طریقے سے ہی برقرار رہے گی، کیونکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ والا مہینہ اور اس سے آنے والے جو مہینے ہیں سپتمبر یہ حبس کے مہینے ہیں، لیکن اس کے بعد اکتوبر میں ہمیں یہ دیکھنے میں نظر آئے گا کہ موسم میں جو ہے وہ تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر دوسری جانب بات کر لی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھی سامعہ، بہت شکریہ۔ بڑھتی مہنگائی سے سبزیاں اور پھل خریدنا غریب کے لیے چیلنج بن گیا ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 3 سبزیاں اور 2 پھل مہنگے ہو گئے ہیں۔ آلو 100، بھنڈی 120، بینگن 140، اروی 160 روپے کلو تک فروخت، جبکہ آلو بخارا 500، انگور 450، آم 280، سیب 250، ناشپاتی 220 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ جی بالکل، آج جو سرکاری محکمہ میں جاری کیا گیا ہے مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے، اس میں 3 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ پیاز کی قیمت جو ہے گزشتہ ایک ہفتے سے جو مسلسل بڑھ رہی ہے اور آج مزید 7 روپے بڑھا کر 80 روپے فی کلو سرکاری ریٹ لسٹ میں پیاز کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ تاہم درجہ اول کا معیاری پیاز جو ہے مارکیٹ میں 100 سے 110 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ دیگر سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ٹماٹر 70 روپے مقرر کیا گیا، لیکن 100 روپے فی کلو تک کیا جا رہا ہے۔ لہسن 400 روپے سرکاری ریٹ لسٹ میں قیمت ہے، لیکن لہسن کی فروخت 560 سے 580 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ ادرک 900 روپے فی کلو مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں درجہ اول کا ادرک جو ہے 1100 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹینڈے دیسی 10 روپے بڑھا کر 160 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 210 روپے فی کلو تک ٹینڈے کی فروخت کی جا رہی ہے۔ آلو 2 روپے اضافے کے بعد 75 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں آلو 75 کے برعکس 100 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ میتھی 280 روپے مقرر کی گئی ہے، مارکیٹ میں 450 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح پھول گوبھی 120 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں 150 روپے فی کلو تک پھول گوبھی کی فروخت کی جا رہی ہے۔
मटर 300 रुपए फी किलो सरकारी रेट इसमें कीमत है, लेकिन मार्केट में मटर जो है 500 से 550 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। दो फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया है, जिनमें आलू बुखारा 5 रुपए महंगा करके 345 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में आलू बुखारे की फरोख्त जो है 500 रुपए फी किलो तक की जा रही है। नाशपाती 5 रुपए इजाफे के बाद 160 रुपए फी किलो जो है मुकर्रर की गई है। सरकारी रेट इसमें 160 रुपए है, लेकिन मार्केट में नाशपाती 240 से 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अंगूर 265 के बरक 450 और आड़ू 170 के बरक 380 रुपए फी किलो तक फरोख्त और आम 175 रुपए सरकारी रेट इसमें, लेकिन मार्केट में 280 से 300 रुपए। ठीक है अब्दुल कादिर, साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर है। मुर्गी का गोश्त 3 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 582 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर के दाम में 2 रुपये फी किलो कमी हुई है, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर 374 और परचून रेट 388 रुपये किलो मुकर्रर है। फार्मी अंडों की कीमत 294 रुपये फी दर्जन पर बरकरार है और अंडों की पेटी 8700 रुपये में फ़रोख्त है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है अब्दुल कादिर ने। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो ब्रायलर की कीमत है उसमें जो है कमी की, कि महंगा ब्रायलर जो है लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई है। डिमांड खासे हद तक कम हुई है, 3 रुपए फी किलो तक कमी की गई है। मुर्गी का गोश्त 585 रुपए फी किलो से सस्ता करके 582 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 2 रुपए तक कमी की गई। होलसेल जिंदा ब्रायलर 374 और परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 388 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की जो है कीमत वो बरकरार रखी गई है 294 रुपए फी दर्जन की सतह पर। आम मार्केट में अंडों की पेटी 8700 रुपए की, जबकि 80 दर्जन अंडे शहरियों को जो है वो 300 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इस हवाले से शहरियों को ये कहना है कि ना तो अंडे जो है वो कुव्वत खरीद में और ना ही ब्रायलर जो है कुव्वत खरीद में आ रहा है, और ब्रायलर की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव की वजह से ब्रायलर की कीमतें अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और जो ब्रायलर ट्रेडर्स उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि ब्रायलर की कीमतें जब भी कम होती हैं तो इसमें इसकी सप्लाई में कमी की जाती है, ताकि डिमांड एंड सप्लाई में गैप रहे और कीमतों में इजाफा किया जा सके। और यही वजह है कि ब्रायलर की कीमतें अब भी बुलंद सतह पर मौजूद है। 3 रुपए कमी के बावजूद ब्रायलर 582 रुपए फी किलो जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। साथी ब्रायलर जो है मार्केट में 650 रुपए तक, जबकि बोनलेस ब्रायलर जो है 780 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। डेंगू मच्छर ने खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटे के दौरान शहर में डेंगू के 22 नए मरीज सामने आ गए हैं। डेंगू के 41 मरीज सरकारी और 19 मरीज निजी अस्पतालों में जेर इलाज हैं। देखिए मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। डेंगू ने एक बार फिर सर उठा लिया। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान शहर में डेंगू के 22 नए मरीज रिपोर्ट हुए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू बुखार में मुब्तला 60 मरीज जेर इलाज हैं। 41 मरीज सरकारी जबकि 19 मरीज निजी अस्पतालों में दाखिल हैं। शहर में गुज़िश्ता रोज 900 से जायद मुकामात पर डेंगू लार्वा पाया गया। लाहौर में रवां बरस 70,000 से जायद मुकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाहिद मुनीर का कहना है कि शहर में डेंगू लार्वा की अफजाइश को रोकने के लिए टीमें मुतहरिक हैं। डेंगू हॉटस्पॉट्स को मुकम्मल फोकस किया जा रहा है। रवां बरस डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज इलामा इकबाल, रावी, निश्तर और अजीज भट्टी टाउन से रिपोर्ट हुए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गवर्नमेंट इंडस हस्पताल काहना और अकबर चौक फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट का दौरा है। मोहसिन नकवी का हस्पतालों की अबतर सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार भी है। गलत बयानी पर अमले की सरजनिश कर दी। निगरान वज़ीर आला ने अकबर चौक प्रोजेक्ट की रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के लाहौर में शटल दौरे जारी। मोहसिन नकवी की गवर्नमेंट इंडस अस्पताल काहना आमद। अस्पताल के हालत जार पर शदीद बरहमी का इजहार। वार्ड्स में दाखिल मरीजों के रिकॉर्ड बारे गलत बयानी पर अमले की सरजनिश की। लैब में मौजूद अमला रोजाना की बुनियाद पर किए जाने वाले टेस्टों की तफसीलात भी फराहम न कर सका। मरीजों और तीमारदारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मौका पर सेक्रेटरी सेहत को फोन किया और अस्पताल की सूरत हाल पर नाराजगी का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला ने एमरजेंसी, बच्चा वार्ड, सर्जिकल, आर्थोपेडिक, फार्मेसी और दीगर शोबों का भी मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का भी दौरा किया और तामीराती कामों का जायजा लिया। DGLD ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त बारे निगरान वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। अकबर चौक प्रोजेक्ट पर रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की हदायत। टाउनशिप जन्नत चौक पार्क की तामीर बहाली और यू टर्न की डिजाइनिंग भी बेहतर बनाने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कॉलेज रोड तक अकबर चौक तक मॉडल सड़क बनाने की भी हदायत कर दी।
सुंदर में फार्मेसी पर जाली अद्वियात सप्लाई करते हुए 2 मेडिकल रैप पकड़े गए और मुलजिमान पुलिस के हवाले। कार्रवाई के लिए इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा करवा दी है, जबकि फार्मेसी के मालिक ने 2 अफराद को जाली अद्वियात देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। फार्मेसी मालिक का कहना है कि अद्विया साज कंपनी के मालिक ने मुझे जान से मारने की धमकियां भी दी है। मुलजिमान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा करवा दी। अमीर जमातुल इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं सदर आरिफ अलवी की जिम्मेदारी है कि आर्मी तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल पर दस्तखत न करने से मुतल्लिक छानबीन करें। अब ये मुद्दा बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट ही इसकी तशरीह कर सकती है। साफ शिफाफ इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के इश्क का इम्तिहान है। सानेहा जड़ावाला इंतहाई अफसोसनाक, मुकम्मल तहकीकात की जाए। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि सदर पाकिस्तान ने ट्वीट किया और अल्लाह को गवाह करके माफी मांगी कि वो दस्तखत मेरे नहीं है, जो मुतासिर होंगे उनसे माफी चाहता हूँ। इससे सीक्रेट आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर तनाजा खड़ा हो गया है। सदर कहते हैं दस्तखत नहीं किए तो कल चीफ जस्टिस भी कह देंगे कि फांसी वाला मेरा फैसला नहीं, तो मुल्क में ये हो क्या रहा है। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल है और इस तरह आर्मी एक्ट तरमीमी बिल है, एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। सदर पाकिस्तान कहता है कि ये मेरा दस्तखत नहीं है। कल अगर चीफ जस्टिस कहें कि जो फैसला हुआ है, जिसके रोशनी में एक आदमी फांसी हुआ है, वो मेरा फैसला नहीं है, तो ये मुल्क में क्या हो रहा है। सिराजुल हक का कहना था कि साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पीपल्स पार्टी और पीडीएम ने मिलकर इलेक्शन के खिलाफ साजिश की। आइन का आर्टिकल 224 यही कहता है कि 9 दिनों के अंदर इलेक्शन हो जाए, लेकिन आज भी इलेक्शन कमीशन ने इधर उधर के कुछ दफात का सहारा लेकर अब तक बाज़ाबिता इलेक्शन के लिए तारीख का ऐलान नहीं किया, और हम समझते हैं कि इस तरह करके इलेक्शन कमीशन आईन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी ने सानिया जड़ावाला की मजम्मत करते हुए कहा, जो भी वाक़े में मुलविस है उसे जल्द सजा दी जाए। वाक़े पर तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, लेकिन रात गई बात गई वाली बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि हकाइक कौम के सामने रखें। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ लंदन चले गए। शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज भी उनके हमरा लंदन चले गए। देखिए हसन रजा की रिपोर्ट। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन यात्रा। शहबाज शरीफ अपने साहबजादे सुलेमान शहबाज के हमरा लाहौर से लंदन रवाना हुए। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाज से बरास्ता कतर लंदन गए। पार्टी राय के मुताबिक शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ से अहम तरीन मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ 1-on-1 मुलाकात के अलावा अहम लीगी रहनुमाओं के हमरा भी मुलाकातें होंगी। लंदन में मौजूद साबिक वफाकी वज़रा भी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ मुलाकात में शरीक होंगे। पार्टी राय के मुताबिक मुलाकातों में नवाज शरीफ की वतन वापसी के अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू होगी। मुलाकातों में नवाज शरीफ की वापसी बारे मुस्लिम नून की लीगल टीम की शिरकत भी मुतवक्के है। लीगल टीम पार्टी कायद को उनकी वतन वापसी के हवाले से कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग देगी। वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से सबकदोशी के बाद शहबाज शरीफ का ये पहला दौरा लंदन है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। एक्सपो सेंटर में जारी 2 रोज़ा 8वीं बैनुल अक़वामी कलर्स एंड कैम एक्सपो एख्तिताम पजीर हो गई। मेगा इवेंट में 200 से ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने शिरकत की है, जबकि बैनुल अक़वामी कलर्स एंड कैम एक्सपो इवेंट का एंड कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल की जानिब से मुनक्किद की गई है और साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर समेत दीगर शख्सियात ने नुमाइश का दौरा किया है। नुमाइश में शरीक चीनी वफ्द में शील्ड्स भी तकसीम की गई और इवेंट ऑर्गेनाइज़र राशिदुल हक ने बताया, नुमाइश के 2 दिनों में अरबों रुपए के कारोबारी सौदे हुए। मुश्किल माशी सूरत हाल के बावजूद इंडस्ट्री का रद्द अमल खुशाइन है। राशिदुल हक ने कलर एंड केमिकल नुमाइश अगले साल अगस्त में दोबारा एक्सपो सेंटर में मुनक्कद करने का ऐलान भी किया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइनिंग के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। इस्लामाबाद समेत तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों में तुलबा ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन में दाखिले के लिए वफाकी और सूबाई दारुल-हुकूमतों में टेस्ट का इनेकाद। बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात ने फैशन डिजाइन, फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग, लेदर एसेसरीज, फुटवेयर्स के लिए टेस्ट दिया। फर्नीचर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, सेरामिक्स एंड ग्लास डिजाइन, जेम्स एंड ड्यूली डिजाइन और टेक्सटाइल डिजाइनिंग के शोबों के लिए भी टेस्ट लिया गया। वाइस चांसलर PIFD प्रोफेसर हिना तैयबा खलील का कहना था कि हमेशा की तरह इस साल भी फैशन और डिजाइनिंग से मुतालिक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए टेस्ट लिया गया, जहाँ बच्चों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। हर साल हमारे इंस्टीट्यूशन में और बच्चे आते हैं, खासतौर पर जो 7 डिसिप्लिन्स हैं, जिसमें फ़ैशन है, टेक्सटाइल है, लेदर है, सेरामिक है, ज्वेलरी है, फर्नीचर है और साथ फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग है। तो इन सब शोबों में बच्चे अब आ रहे हैं। मुझे याद है कि पहले ज़रा डिज़ाइन को समझने में स्टूडेंट्स को मुश्किल होती थी, मगर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है और डिज़ाइन की अप्रोच जो है लोगों को समझ आ रही है, तो और बच्चे इस फील्ड में आ रहे हैं। टेस्ट देने वाले तलबा और तालिबात का कहना था टेस्ट बहुत अच्छा हुआ। PIFD के प्लेटफॉर्म से आप अपनी फैशन स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। मैंने फैशन डिज़ाइन के अंदर अप्लाई किया और मैं PIFD आना इस वजह से चाहता हूँ क्योंकि ये आपको एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड करता है, ये प्लेटफॉर्म, कि आप अपनी फ़ैशन डिज़ाइनिंग की स्किल्स अप स्केल कर सकते हो और पूरे पाकिस्तान में इससे अच्छा फ़ैशन डिज़ाइनिंग कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। मेरे फ्यूचर में ये गोल है कि मैं अच्छी फैशन डिज़ाइनर, टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनूं और टेस्ट बहुत अच्छा था और आसान भी था और अच्छा था, सब कुछ एक्सपीरियंस अच्छा रहा। PIFD में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए दाखिला टेस्ट लाजमी शर्त है, जबकि दाखिले के अमल में तहरीरी इम्तिहान के 50% नंबर दिए जाते हैं। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। ASP शाहदरा सर्कल अयाज खान ने थाना शाहदरा में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ इजहार यकजहती किया। इस मौका पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के अरकान समेत फादर जाहिद ऑगस्टिन भी मौजूद थे। ASP अयाज खान का कहना था कि मुस्लिम कम्युनिटी से ज़्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। ASP शाहदरा सर्कल एयाज खान का मसीही बरादरी से इजहार यकजहती। थाना शाहदरा में फादर जाहिद ऑगस्टिन OP की सरबराही में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद मौजूद थी। ASP शाहदरा एयाज खान का कहना था कि लाहौर पुलिस चर्चेज और क्रिश्चियन कम्युनिटी को हर किस्म की सिक्योरिटी फराहम करेगी। चर्च के बाहर 2 पुलिस एहलकार खड़े होते थे, जिनकी तादाद बढ़ाकर 7 कर दी गई है। मुस्लिम कम्युनिटी से ज्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। इस इंसिडेंट के बाद हमने सिक्योरिटी जो है वो मज़ीद उसको ज़रा इसमें बेहतरी हम लेके आए हैं। अब जहाँ पे पहले 2 बंदे खड़े होते थे, अब वहाँ पे 6-7 खड़े होते हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद बेहतर करेंगे। फादर जाहिद ऑगस्टिन का कहना था कि मुल्की तारीख का ये बड़ा अलमनाक वाक़या है। इस हादसे से तमाम मसीही कौम के जज्बात मजरूह हैं। तमाम मसीहियों ने 14 अगस्त को पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने के अज़म का इयादा किया था। हमारा यही मुतालबा है कि मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाए। जब 14 अगस्त आया तो हमारे जितने भी चर्चेज़ हैं, हमारे अपने कैथलिक चर्च में हमने परचम भी लहराए, हमने परचम कुशाई भी की, हमने प्रोग्राम्स किए, हमने मिली नगमे, और हमने इस बात का अहद किया कि हमारी वफादारियाँ पाकिस्तान के साथ हैं। फादर जाहिद ऑगस्टिन का मजीद कहना था कि मसीही बरादरी मुल्क की तरक्की में बराबर किरदार अदा करती रहेगी। कैमरामैन नुमान एजाज के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। नाजायज़ असलहा और असलहा की नुमाइश करने वालों के खिलाफ पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन 24 घंटों के दौरान इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में 109 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जबकि डिप्टी कमिश्नर ने असलहा डीलर्स की निगरानी और सुपरवाइज़र चेकिंग के लिए कमेटी बना दी। देखिए ये रिपोर्ट। लाहौर पुलिस की शहर को असलहा से पाक बनाने की मुहिम, नाजायज़ असलहा और असलहा की नुमाइश करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में 109 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िमान से 13 राइफल्स, 5 क्लाशनकोफ, 3 पंप एक्शन, 74 पिस्टल्स और सैकड़ों गोलियां बरामद की गई। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी कहते हैं कि हवाई फायरिंग और असलहा की नुमाइश पर जीरो टॉलरेंस कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शरपसंद अनासर के साथ साथ असलहा की तैयारी, खरीदो फरोख्त और सप्लाई की निगरानी भी मजीद सख्त। DC लाहौर ने असलहा डीलर्स, मैन्युफैक्चरर्स की निगरानी और सरप्राइज चेकिंग के लिए कमेटी बना दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर शाहिद अब्बास काठिया असलहा ब्रांच के अमूर की निगरानी करेंगे। मुतल्लिका इलाका और असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस और सिविल डिफेंस ऑफिसर इंस्पेक्शन कमेटी के अरकान होंगे। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का कहना है कि असलहा और बारूद तैयार, फरोख्त और मुरम्मत करने वाले मुकामात का मुकम्मल डाटा मरतब किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा बारूद की फरोख्त पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
اور اب آپ کو بتائیں کہ CTO لاہور شہر کو ایکسیڈنٹ فری بنانے کے لیے پرعزم ہے اور ہیلمٹ استعمال نہ کرنے والے موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ رواں سال 13,57,000 موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، جبکہ 1.5 ماہ میں 6,53,000 موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ 1 لاکھ سے زائد موٹر سائیکلیں مختلف سیکٹرز میں بند کروا دی گئی ہیں، جبکہ 3,33,000 موٹر سائیکلوں کے کاغذات ضبط کیے گئے ہیں۔ ہیلمٹ انفورسمنٹ مہم میں 1,000 سے زائد سرکاری ملازمین کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ ہیلمٹ انفورسمنٹ مہم سے حادثات میں 35% کمی آئی ہے۔ CTO مستنصر فیروز نے کہا ہے کہ پولیس اہلکار سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے ملازمین پابندی سے مستثنا نہیں۔ چالان کرنا مقصود نہیں، شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ نگراں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم مراد نے کہا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں پبلک ٹرانسپورٹ عوام کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے۔ عوام کو فراہم کی جانے والی سفری سہولیات کے حوالے کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ نگراں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم مراد نے اورنج لائن میٹرو ٹرین کے انارکلی اسٹیشن کا اچانک دورہ کیا اور تمام انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انارکلی اسٹیشن پر صوبائی وزیر کو تفصیلی بریفنگ دی گئی کہ ابراہیم مراد نے اسٹیشن پر موجود ایک معذور شخص کی شکایات سنی اور فوری ازالے کا حکم دیا۔ ابراہیم مراد نے اورنج ٹرین میں سفر بھی کیا اور مسافروں کے ساتھ گھل مل گئے۔ صوبائی وزیر نے نارکلی میٹرو اسٹیشن پر ٹکٹ مشین خراب ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے افسران کی سخت سرزنش کی۔ ابراہیم مراد نے کہا کہ لوگوں کو ہر ممکن سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کا تنظیم سازی کے حوالے سے اجلاس کوارڈینیٹر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ ہنا پرویز بٹ نے صدارت کی۔ اجلاس میں PP 159 سے یوتھ ونگ کے عہدیداران نے شرکت کی ہے، جبکہ اجلاس میں کوارڈینیٹر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ ہنا پرویز بٹ کو تنظیم سازی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے۔ مریم نواز سے ملاقات سے متعلق ایجنڈے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ہنا پرویز بٹ کا کہنا تھا لاہور میں یوتھ ونگ کو ایکٹیو کرنے کے لیے بھرپور کام کیا جا رہا ہے۔ صدر یوتھ ونگ PP 159 علی رضا کمبو نے بتایا کہ یوتھ ونگ کی تنظیم سازی کے لیے تمام اقدامات کر لیے ہیں۔ آئندہ انتخابات میں یوتھ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے چلڈرن ہسپتال کا دورہ کیا ہے، ایمرجنسی توسیع پروجیکٹ اور سرائی کا افتتاح کیا ہے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ صحت کے شعبے میں پرانے سسٹم کو ٹھیک کرنا ترجیح ہے۔ چلڈرن ہسپتال میں علاج معالجے کی بہترین سہولتیں میسر ہیں۔ سجاد حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے چلڈرن ہسپتال لاہور کا دورہ کیا، ایمرجنسی توسیعی پروجیکٹ کا افتتاح کیا جو 200 بیڈز پر مشتمل ہوگا۔ کمسن مریضہ ماہنور اور 9 عمر محمد قمر جاوید سے فیتہ کٹوایا۔ افتتاح کے بعد وزیر اعلیٰ نے ORS روم، آئسولیشن اور دیگر شعبوں کا معائنہ کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے چلڈرن ہسپتال کی سرائے کا افتتاح بھی کیا۔ محسن نقوی کی سرائے میں مقیم والدین سے بات چیت ہوئی، ان سے سہولتوں بارے دریافت کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ ہیلتھ میں کوئی پروجیکٹ لانے کی بجائے پرانے سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ افغانستان سے آئے مریضوں کا علاج اور لواحقین کی رہائش کا بندوبست موجود ہے۔ مل کے ہم سب اگر کام کریں گے تو میرے خیال میں بہت تیزی کے ساتھ ہم چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ ابھی ٹرسٹ نے ہمیں آگے کی جو ایمرجنسی کا اگلا فیز ہے وہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈونیٹ کر کے دیں گے اور بنا کے دیں گے، اور 3-4 مہینے کے اندر بنا کے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو افغانستان سے میرے خیال میں 8-10 فیملیز تو ملا ہوں جو افغانستان سے آئے ہوئے لوگ اپنا علاج کرانے بچوں کا، باقی KPK سے فیملیز بہت ساری ہیں جو آئی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ 100% فری علاج ہو رہا ہے ان سب کا۔ آخر میں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے چلڈرن ہسپتال کے عقب میں چلڈرن یونیورسٹی کے زیر تکمیل پروجیکٹ کا بھی دورہ کیا۔ پروجیکٹ کی مدت تکمیل 2025 ہے۔ واسا نے سیوریج سسٹم کی تبدیلی کے لیے 3 سالہ پلان دے دیا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 8 ارب 64 کروڑ 35 لاکھ روپے کے فنڈز کی ڈیمانڈ کر دی۔ تفصیلات زین العابدین کی رپورٹ میں دیکھیے۔ اگست 2018 سے جنوری 2023 تک سیوریج اور واٹر سپلائی کا کوئی میگا پروجیکٹ مکمل نہ ہوا۔ بالآخر شہر لاہور میں سیوریج کا نیا انفراسٹرکچر بچھانے کا پلان بنا لیا گیا۔ واسا نے سیوریج سسٹم کی تبدیلی کے لیے 3 سالہ پلان دے دیا۔ 3 سالوں میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 8 ارب 64 کروڑ 35 لاکھ 14 ہزار روپے کے فنڈز کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ سپلیمنٹری گرانٹ کے ذریعے مالی سال 2023-24 میں 5 ارب 26 کروڑ روپے کے فنڈز کی استدعا کی گئی۔ مالی سال 2024-25 کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 1 ارب 36 کروڑ روپے مانگے گئے ہیں۔ مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں 2 ارب 2 کروڑ روپے کے فنڈز کی استدعا کی گئی ہے۔ شہر کی 8 مرکزی سیوریج لائنوں سمیت 7 دیگر سیوریج لائنز تبدیل کرنے کا پلان ہے۔ واسا نے سمری اسٹینڈنگ کمیٹی برائے کابینہ کو ارسال کر دی۔